अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ ट्रेडिंग जुआ होता है, गेमलिंग होती है, ये वो बकवास लफ्ज़ है जो मैंने आज के जुहला से अक्सर सोशल मीडिया से सुना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा 5-7 मिनट की वीडियो बनाने की और उसके बाद आपको समझाऊंगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि आजकल सिखाने वाला बंदा जो हमारे यहाँ मैक्सिमम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आया हुआ है, उसने अपने आप को प्रमोट किया है। एक बदबख्त इंसान ने तो एक पॉडकास्ट के अंदर ये लफ्ज़ तक बोला, मैं लफ्ज़ को हेर फेर करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, कि मैंने कुछ हज़ार से इतने अरब ऐसे कमाया, ना लाख ना करोड़ ना मिलियन, अरबों पे वो पहुंच चुका था। और उसने बोला मैंने इतना कमाया। शक्ल मोमिन करतूत काफरा उस बदबख्त इंसान के जब वो मैंने पॉडकास्ट थोड़ा सा सुना तो फिर हैरत इस बात की है कि वो लोगों से $500 मांग रहा था और बोल रहा था कि मुझे 2 महीने ट्रेडिंग आपके पैसे पे करनी है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, 95% आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे जिस बंदे को सुनते हैं, जिसकी सुनते हैं, जिस यूट्यूबर को सुनते हैं, जिस रिश्तेदार को सुनते हैं। लफ्ज़ आपने ट्रस्ट नहीं, बल्कि आपने हमेशा से उससे 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड लेना है, दे तो ठीक ना दे ऐसे ही ठुड्डा मारना है। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर बॉस हैं और एक बंदा है वो आपको बोले मैं आपको डिग्री नहीं दिखाता और आप मुझे चेक कर लें, तो आप बोलेंगे जा दफ़ा हो जा मनहूस, तुझे मैंने जॉब ही नहीं देनी, पहले डिग्री होगी फिर तेरी सिलेक्शन होगी। तो इसी तरह से इन्वेस्टर पासवर्ड डिग्री होती है। तो एक बंदा बोलता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग गेमलिंग होती है, जुआ होता है। और एक और नया बदबख्त भी मार्केट के अंदर आया हुआ है, मैं नाम बंदों के नहीं लिया करता, मैं बड़ी कंपनियों के स्कैम पे बात किया करता हूँ, बड़ी बड़ी दुश्मनियों पे आप लोगों के लिए बात करता हूँ, पाकिस्तान के बंदों का नाम नहीं लिया करता। लेकिन मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि झूठे पे अल्लाह की लानत है। अब वो झूठा मैं हूँ तो मेरे ऊपर भी अल्लाह की लानत, आप हूँ तो आपके ऊपर भी अल्लाह की लानत। तो हमने झूठ को बेनकाब करना है, बंदे को हमने नहीं बोलना। तो एक चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि ये जितने भी आजकल एक बंदा नया आया हुआ है और कहता है कि अगर आप बिना सीखे बिना सोचे फॉरेक्स के अंदर बाय या सेल लगाएंगे तो वो जुआ होगा। इन जाहिल बंदों को ये चीज़ पता कैसे होती है कि जुआ क्या होता है, कारोबार क्या होता है। न्यूज़ ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। मैं आपको बड़े दावे से बोलता हूँ, जुए और अगर आप बग़ैर सोचे कोई चीज़ ले लेते हैं, बग़ैर एनालिसिस की कोई चीज़ आप बाय यूरो ख़रीद लेते हैं, गोल्ड ख़रीद कर लेते हैं, जुआ नहीं है, रिस्क है, आपका नुकसान हो सकता है। इनएक्सपीरियंस ना तजर्बाकारी है। लफ्ज़ थोड़ा सा आप लोगों के लिए मोहब्बत की अलामत में आप लोगों के लिए एक एज ए माँ बनकर आपको बता रहा हूँ। मोहब्बत में जैसे माँ को अगर किसी बच्चे पे गुस्सा है तो वो बोलती है कि मैं तुझे थप्पड़ मारूँ, हालांकि माँ होती है, अपना समझ कर आप लोगों को माँ बाप वालदैन का रोल अदा करते हुए बोलता हूँ कि अगर आप बिना सोचे बिना सीखे ट्रेड करते हैं, आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है, आप बुद्धू हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, आप जाहिल हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन जुआ नहीं है। दुनिया के अंदर किसी भी बिजनेस को आपने देखना है, दलील की बात बोल रहा हूँ, समझिएगा कि जुए और बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 फ़र्क हैं। कोई भी चीज़ आपने देखना है, सबसे पहला फ़र्क है कि जुए में प्रॉफिट और लॉस फिक्स होता है, कारोबार में प्रॉफिट और लॉस फिक्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ खेलते हैं 100 रुपया, जैसे हमारे यहाँ कोटेक्स वगैरह में कुछ ऐप्स वगैरह में है, तो मैंने सिक्का फेंका, हेड टेल्स का कायदे आज़म 5 रुपया, ये पुराने ज़माने में हमारे यहाँ होता था। तो अगर आपकी साइड पे आ गया तो 100 मेरा आपका, नहीं तो आपका 100 मेरा, पैसा फिक्स हो गया, जुआ है। कारोबार में ये होता है, आप एक चीज़ 100 रुपए की खरीदते हैं, 100 की भी बिक सकती है, 110 की भी बिक सकती है, 200 की भी बिक सकती है, 500 की भी बिक सकती है, 90, 95, 98, 88, 0, 500, 50 किसी भी रेट पे बिक सकती है। जो फिक्स नहीं होता वो कारोबार होता है, जो फिक्स होता है वो जुआ होता है। नंबर 1। नंबर 2, जुए और कारोबार में दूसरा फ़र्क ये होता है
کہ وقت کا تعین ہوتا ہے. اب نیوز ٹریڈنگ کے اندر اکثر لوگ بولتے ہیں, اب میں نے بھی نیوز ٹریڈنگ کی کچھ اسٹریٹجیز دی ہیں. آپ 2-3 منٹ پہلے ٹریڈ لگاتے ہیں, سم ٹائم آپ کی 15 سیکنڈ میں ٹریڈ کلوز ہوتی ہے, سم ٹائم آپ کی 1 گھنٹے میں ٹریڈ کلوز ہوتی ہے, سم ٹائم آپ کی ٹریڈ پھنس جاتی ہے, وہ 10 منٹ میں کلوز ہوتی ہے. جوئے میں ہمیشہ وقت فکس ہو جاتا ہے. سکے کا گرنا, وقت کا تعین. میچ پاکستان ہندوستان کے میچ پہ آپ نے لگا لیا, PSL IPL کے میچ پہ آپ نے لگا لیا, تو میچ کا خاتمہ وقت کا تعین. جیسے کوٹیکس میں ٹائم ہوتا ہے, ایکسپورٹ آپشن میں ٹائم ہوتا ہے, 1 منٹ کے بعد دیکھا جائے گا اتنا پیسہ یہ تیرا یا میرا یہ جوا ہے. اگر کاروبار ہے, آپ نے ایک چیز خریدی 100 روپے کی, وہ 1 دن میں بھی بک سکتی ہے, 1 ہفتے میں بھی بک سکتی ہے, مہینے میں بھی بک سکتی ہے, 6 مہینے میں بھی بک سکتی ہے, 6 سال میں بھی بک سکتی ہے. کاروبار میں کبھی بھی وقت فکس نہیں ہوتا, جوئے میں ہمیشہ وقت فکس ہوتا ہے. تو جو نیوز ٹریڈنگ ہے وہ نو ڈاؤٹ لٹل رسکی ہے. اگر آپ نے بنا سیکھے کام کیا تو پکا رسکی ہے, پھر تو آپ کی ہر ٹریڈنگ رسکی ہے, پھر تو آپ کا گاڑی چلانا رسکی ہے, پھر تو آپ کا, میں صبح بھی ایک بندے کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی بندے کی شیو کر لی تو اس کے منہ پہ بلیڈ لگ جائے گا, کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہے, تو کیا یہ بھی جوا ہے؟ نو, ایسا نہیں ہے. جوا وہ ہوتا ہے جس کے اندر نفع نقصان اور وقت فکس ہو, اور کاروبار وہ ہوتا ہے جس کے اندر وقت بھی فکس نہ ہو اور نفع نقصان بھی فکس نہ ہو. یہ آپ نے دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر دلیل کی بنیاد پہ آپ نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ایک چیز آپ کے پاس آ گئی یہ والی. نمبر 2 جو چیز ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, نیوز ٹریڈنگ میں آپ ٹریڈ لگاتے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس $100 ہے, کوئی فکس ہے کہ 100 پہ 100 آئے گا, 100 پہ 50 آئے گا, 100 پہ 20 آئے گا, 100 پہ 200 آئے گا, 100 پہ 50 جائے گا, 100 پہ 0 ہوگا, 100 پہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. کوئی فکس نہیں ہے. وقت فکس ہے. بروکر نے بولا کہ ہاں جی آپ 10 سیکنڈ کے بعد ٹریڈ کلوز کریں گے, نہیں تو مر جائیں گے, نہیں تو ہم کلوز کر دیں گے. نہیں, اس وجہ سے نیوز ٹریڈنگ گیملنگ نہیں ہے. جو بندہ یہ بکواس باتیں بول رہا ہے وہ بندہ خود جاہل ہے, اس سے آپ نے کوئی نہیں کرنا. اگر آپ بنا سوچے گندم خرید لیتے ہیں, قسم دینے کو تیار ہوں, کوئی جوا نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. اور اگر آپ چنے گندم کسی بھی چیز کی کوئی بھی بزنس کر لیتے ہیں بنا سوچے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بنا ایکسپیرینس اگر کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں حرام نہیں ہے. الگ بات ہے نقصان نفع, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سوچ کر بھی تو نفع یا نقصان آ جاتا ہے. اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں تب بھی نقصان پاسبل ہے, اور اگر آپ کم سوچتے ہیں تو تب بھی نفع پاسبل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس کا جوئے اور اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزید آپ لوگوں کو میں اپنا نیچے کو ٹیکسٹ سینڈ کر دیتا ہوں, یوٹیوب میں سرچ کر لیں تنوی فارکس ٹریڈنگ کورس 2025, یہ لیٹسٹ ٹریڈنگ کورس ہے, اس کو دیکھ لیں, یا ہماری ویب سائٹ tanviforex.com ہے, اس میں کورسز دیکھ لیں. اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ لیٹسٹ کورسز اور فری ایجوکیشن دیکھ لیں. اور اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.